عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے 2 دانت شہید ہو گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن خما نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کے للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے۔ اب وہ معرکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ آئی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکالی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل گئی لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ ایمن رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا رہ چکی تھی، آپ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ایمن رضی اللہ عنہ کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک خیخہ سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن ارقا دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا، یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے خیخہ لگایا۔ حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش جو معرکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ معرکہ فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے۔
फिर से इब्ने खुमा लड़ते हुए मुसलमानों का हल्का तोड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसैब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे और उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने करीब पड़े हुए 2-3 जख्मियों को पानी पिला रही थी। उन्होंने जब कुरैश को एक बार फिर हमले के लिए आते देखा तो जख्मियों से हटकर उन्होंने एक जख्मी की तलवार उठा ली और कुरैश के मुकाबले में डट गई। कुरैश का सबसे पहला सवार जो उनके करीब आया उस तक वो नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उन्होंने तलवार से उसके घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। सवार घोड़े की दूसरी तरफ गिरा। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने घोड़े के ऊपर से कूदकर कुरैश के उस आदमी पर वार किया और उसे जख्मी कर दिया। वो उठा और भाग गया। मुसैब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के कद बुत और शक्ल सूरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नुमाया मुशाबिहत रखती थी। इब्ने खुमा मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर उन पर हमला आवर हुआ। मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार थे। उन्होंने इब्ने खुमा का मुकाबला किया। कुछ देर दोनों में तैगज़नी हुई, लेकिन इब्ने खुमा का एक वार मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु पर ऐसा भरपूर पड़ा कि वो गिरे और शहीद हो गए। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरते देखा। गैज़ व गज़ब से इब्ने खुमा पर तलवार का वार किया, लेकिन इब्ने खुमा ने ज़िरा पहन रखी थी और वार करने वाली एक औरत थी, इसलिए इब्ने खुमा को कोई जख्म न आया। इब्ने खुमा ने उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा के कंधे पर भरपूर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करीब ही थे इब्ने खुमा की तरफ बढ़े, लेकिन इब्ने खुमा ने पैतरा बदलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा वार किया जो आपके खूद पर पड़ा। तलवार खूद से फिसल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर लगी। आपके बिल्कुल पीछे एक गड़ा था। आप जख्म खाकर पीछे हटे और गड्ढे में गिर पड़े। इब्ने खुमा ने पीछे हटकर गला फाड़कर कहा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है, नाउज़ बिल्लाह। वो यही नारे लगाता मैदान जंग में घूम गया। उसकी आवाज़ कुरैश ने भी सुनी और मुसलमानों ने भी। कुरैश को तो खुश होना ही था, मुसलमानों पर इसका बड़ा तबाहकुन असर हुआ। वो हौसला हार बैठे और ओहद के पहाड़ी की तरफ भागने लगे। अपने नबी के शहदाइयों, भागते हुए मुसलमानों को एक ललकार सुनाई दी, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रहे तो लानत है हम पर कि हम भी जिंदा रहे। तुम कैसे शहदाई हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के साथ ही तुम मौत से डरकर भाग रहे हो। मुसलमान रुक गए। इस ललकार ने उन्हें आग बगोला कर दिया। वो प्यादा थे, लेकिन उन्होंने कुरैश के घुड़सवारों पर हमला कर दिया। यह हमला खालिद और अकरमा के घुड़सवारों पर हुआ था। खालिद को आज याद आ रहा था कि उसके हाथों कितने ही मुसलमानों का खून बह गया था। उनमें एक रफ़ा बिन वख्श भी थे। खालिद के दिल में दर्द की एक ठेस सी उठी थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो बेमकसद खून बहाता रहा है, लेकिन उस वक्त वो मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था। अब मुसलमानों का दमखम टूट चुका था। प्यादे घुड़सवारों का मुकाबला कब तक करते। वो मजबूर होकर पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों के साथ तंग सी वादी की तरफ जा रहे थे। जिस तरह मुसलमानों ने माले गनीमत के लिए अपना मोर्चा छोड़ दिया और जंग का पासा अपने खिलाफ पलट दिया था, उसी तरह अब कुरैश के आदमी मुसलमानों की लाशों और तड़पते हुए जख्मियों पर माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए टूट पड़े। उनमें से कुछ कुरैश रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में चले गए, लेकिन आपके साथियों ने उन पर ऐसा बेजिगरी से हल्ला बोला कि उनमें से ज्यादातर कुरैश को जान से मार डाला और जो बच गए वो भाग उठे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद जगह पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से सूरत हाल का जायजा लिया। आपके 30 सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन में से 16 शहीद हो चुके थे। जो 14 जिंदा थे उनमें ज्यादातर जख्मी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंदी से मैदान जंग का जायजा लिया। आपको कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। मुसलमान ये समझ कर कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं, सख्त मायूसी के आलम में इधर उधर बिखर गए। कुछ वापस मदीना चले गए, कुछ कुरैश के इंतकाम के डर से पहाड़ी के अंदर जा छुपे। यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जख्मों की तरफ तवज्जो देने के लिए फुर्सत मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आपको हर तरफ तलाश करके थक चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ पहुंची। करीब ही एक चश्मा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से किसी चीज में पानी लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म धोने लगी और वो सिसक सिसक कर रो रही थी। खालिद को आज याद आ रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर ने उसे रूहानी सा सुकून और इत्मीनान दिया था, लेकिन एक ललकार ने उसे चौंका दिया। वादी में इस ललकार की गूंज बड़ी दूर तक सुनाई दे रही थी। कोई बड़ी ही बुलंद आवाज में कह रहा था, मुसलमानों खुशियां मनाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा और सलामत हैं। इस ललकार पर खालिद को हंसी भी आई थी और अफसोस भी हुआ था। उसने अपने आप से कहा था कि कोई मुसलमान पागल हो गया है।
हुआ यूं था, जिस तरह मुसलमान इक्का दुक्का इधर उधर बिखर गए या छुप गए, इसी तरह काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नाम के एक मुसलमान इधर उधर घूमते हुए पहाड़ी के उस मकाम की तरफ चले गए जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो जज्बात की शिद्दत से नारा लगाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। तमाम मुसलमान जो अकेले अकेले या दो दो चार चार की टोलियों में इधर उधर बिखर गए थे, इस आवाज़ पर दौड़ते आए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस आवाज़ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे थे। इससे पहले अबू सुफियान मैदान जंग में पड़ी हुई हर एक लाश को देखता फिर रहा था। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक तलाश कर रहा था। अब उसे कुरैश का जो भी आदमी मिलता उससे वो पूछता कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश नहीं देखी। इसी तलाश में खालिद उसके सामने आ गया। खालिद, अबू सुफियान ने पूछा, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश नहीं देखी? नाउज़ बिल्लाह, नहीं, खालिद ने जवाब दिया और अबू सुफियान की तरफ जरा सा झुक कर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुके हैं? हाँ, अबू सुफियान ने जवाब दिया, वो हमसे बचकर कहाँ जा सकते हैं? क्या तुम्हें शक है? हाँ अबू सुफियान, खालिद ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तक शक में रहता हूँ जब तक कि अपनी आंखों से न देख लूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी से कत्ल हो जाने वाले शख्स नहीं। मालूम होता है कि तुम पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिलिस्म तारी है। अबू सुफियान ने तकब्बुर के लहजे में कहा था, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से नहीं है? क्या तुम उन्हें नहीं जानते? जो शख्स इतनी कत्ल व गारत का जिम्मेदार है, एक रोज उसे भी कत्ल होना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुके हैं, जाओ और देखो, उनकी लाश को पहचानो, हम उनका सर मक्का ले जाएंगे। नाउज़ बिल्लाह। आइन उस वक्त पहाड़ी में से काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार गरजी, मुसलमानों खुशियाँ मनाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। फिर ये आवाज़ रात की कड़क की तरह गरजती कड़कती वादी और मैदान में घूमती फिर रही थी। सुन लिया अबू सुफियान, खालिद ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। मैं उन पर हमला करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कराऊंगा। कुछ देर पहले खालिद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों को पहाड़ी के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो बहुत दूर था। खालिद हार मानने वाला और अपने इरादे को अधूरा छोड़ने वाला आदमी नहीं था। उसने अपने चंद एक सवारों को साथ लिया और पहाड़ी के उस मकाम की तरफ बढ़ने लगा जिधर उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते देखा था।